Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vika Mufti Nurfiah dengan NIM 127. In this video, I want to explain about modes of interpreting. Modes of interpreting refers to the way in which interpreting is conducted. And therefore, modes of interpreting, the first is consecutive interpreting. In consecutive interpreting, the interpreter starts speaking to translate the source text orally after the speaker finish speaking. Jadi speaker itu tidak langsung berbicara dengan kalimat yang panjang karena ucapannya itu harus ditranslatekan oleh interpreter. And then in consecutive interpreting, the interpreter is usually we can see dan biasanya berada di antara dua speaker itu. And in consecutive interpreter are not the summary of the speaker's source text, sehingga interpreter itu dapat menggunakan note taking teknik untuk mencatat informasi yang penting agar tidak terlupakan. Interpreter ini biasanya untuk pertemuan kecil atau small group. And then number 2, simultaneous interpreting. The simultaneous interpreters do not speaking directly to the listener, but they speaking into a microphone. And simultaneous interpreting, the interpreter speaks at the same time as the speaker deliver the speech. Jadi tidak ada jeda bagi interpreter untuk menerjemahkan ucapan speaker. So simultaneous interpreting ini usually conduct in team, usually in a group of 2 persons. And then the type of interpreting is usually held for a large meeting or conference. And then the speaker stands on the stage while in the interpreter commonly sit in both. Yang mana both itu tersebut berada di belakang samping ruang conference dan penerjemah itu dapat melihat pembicara melalui jendela bilik. And then the booth is available with some tools such as microphone, then handphone, mute button, and volume control. And then number 3, whispered interpreting. Whispered interpreting is a form or simultaneous interpreting which is usually used for a small group meeting. Jadi pada whispered interpreting ini tidak kok berbisik-bisik di hadapan listener, akan tetapi interpreter itu duduk atau berdiri di dekat listener dan mentranslatekan teks sumber dengan suara yang pelan, jadi tidak berbisik-bisik itu. Although it is form of simultaneous interpreting, no equipment is needed during the process as it usually conduct for a small number of participants. Jadi tidak menggunakan seperti yang simultaneous itu. Then say interpreting. Generally interpreting activity and involves listening and speaking. However, some interpreting ini biasanya reading and speaking. Say interpreter is asked to read a document and then translate it aloud. Jadi kayak di dunia bisnis di mana kayak ada dua belah pihak, yang mana bisnis yang satu itu dari berbeda negara, untuk kayak seperti adanya perjanjian kan, itu ada pakai kertas lalu ditandatangani, yang mana kan yang si A seumpama di Eropa, yang satu itu dari Indonesia. Ya Eropa itu kan nggak tahu bahasanya Indonesia, lalu ya interpreter itu mentranslatekan bahasa yang ada dalam teks, kemudian disampaikan kepada listener dengan pelan-pelan. Contohnya begitu. I think enough for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.